Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 祝所愛嘅弟兄姊妹平安。Kami sangat senang sekali kalau Bapak Ibu boleh bergabung di dalam HK Indonesia Ministry. 我哋十分嘅歡喜，弟兄姊妹能夠嚟參加今個月印尼客家紀行嘅布道會。 Nah, saudara, ini ada kesempatan yang luar biasa bagi kita di masa pandemi ini kita boleh mengabarkan Injil Tuhan ya. 在呢個疫情嘅時節，世界嘅人很有用嘅美好嘅機會。 Ya, saudara kekasih, harapan kami dari HK Indonesia Ministry lewat pelayanan ini agar mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus hatinya dikuatkan dalam pemberitaan Injil. 祝所愛弟兄姊妹，我哋人紀行呢個布道會，盼望相信了耶穌嘅，佢哋人嘅信心能夠堅固起來。 Dan bagi saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, itu harapan kita. 還有望認識耶穌、望相信耶穌嘅人，佢哋人能夠聽到福音，也來能夠相信耶穌，也係我哋人嘅盼望。 Ya, acara ini akan dipimpin oleh Semu Sietken dan diterjemahkan oleh Pendeta Samuel Yang ya. Saya akan serahkan 今個月我哋教堂換了Sietken傳播嚟帶領，還要用牧師嚟翻譯。 Ya, saya serahkan kepada ya. Silakan Ibu Sietken ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya orang HK dimanapun berada. 祝所愛弟兄姊妹平安，特別客家鄉親們，無論在位處度嘅， Salam damai di hati. 向大家晚安平安在心裏。 Malam ini kita semua bisa bertemu melalui Zoom ini bukanlah sebuah kebetulan. 今個月能夠接觸兩個連線視頻之間能夠見面，也唔係一個偶然嘅事。 Pasti ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita semua untuk mengenal Allah yang mengasihi semua manusia di dunia. 以前有上帝美好嘅旨意，本世界嘅人更加為認識一位愛世界嘅人嘅上帝。 Pujian Allah yang mengasihi semua manusia di dunia. 接下來唱一首歌，上帝按下全世界嘅人。 Kita nyanyikan bersama. 齊齊嚟唱啊！上帝按下你，上帝按下你，上帝按下全世界你，愛有心，這愛有信心，上帝祝福全世界你。 心中付出，总必要下去更感恩。 Mari saya mengajak semua untuk memuji Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang mengasihi kita. 上帝按下来，上帝按
心，上帝祝福全是给你。这个哈格尼，要爱就一条心，这个哈格尼会想给你。这个哈格尼，在人心臣服的，上帝要下这个哈格尼。这个哈格尼，要爱就一条心，这个哈格尼会想给你。这个哈格尼，爱天心臣服的，上帝要下这个哈格尼。这个哈格尼，要爱就一条心，这个哈格尼会想给你。这个哈格尼，爱天心臣服的，上帝要下这个哈格尼。上帝要下这个哈格尼。上帝祝福全是给你。Mari kita berdoa. Jika ingin mulai jenip祷告, Dengan rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. 帶我感恩的心，我哋ingin mulai到你的面前，上帝， Karena kami boleh mengenal Allah yang hidup. 因為我哋ingin認識你係發的人， Allah sang pencipta langit dan bumi. 創造天地萬物的主， Allah yang mengasihi manusia yang berdosa. 要愛催人嘅上帝， Tolong setiap kami yang ikut Zoom pada malam hari ini. 幫助我哋每個用父愛能夠連上一個時代， Agar kami semua boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. 知道我哋能夠體驗到你。 Kami yang membawa berbagai masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kami. 我哋帶過各種嘅掙扎、生活上嘅問題來到你面前， Biar Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. 求你幫我哋有出路， Yang sedih Tuhan hiburkan. 要受愛主你安慰， Yang lemah Tuhan kuatkan. 要愛你放向我來， Yang kehilangan pengharapan Tuhan memberikan pengharapan yang baru. 隨地盼望愛主你再次給本我新的盼望， Dan memberkatilah acara kami pada malam hari ini. Con Jin, chiều nay con 求 bán 你 không 嘅 được. 祝福堅固也嘅節目， Dari awal Campur sampai dah. akhir yang kami serahkan kepada Dua Tuhan. lah. 從開始到結束我哋禱告主為手中。 Tuhan Yesus hadir di tengah kami 主耶穌喺我哋面當中， dan menyertai setiap kami. 來得我哋面同在。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶穌感謝你， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉耶穌基督嘅名禱告。 Amin. 阿門。 Sangat senang sekali saudara di tengah-tengah saat ini kita boleh bersama-sama mendengarkan sebuah pujian persembahan dari Bapak Yusuf Sukimin. 弟兄姊妹，要扶起住家人面，見每人能夠參與嘅呢首歌，係嘅同國民老師獻唱。
Amin. Amin. Biar pujian ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita semua dalam memaknai kehidupan ini. 我不得你说该本是该的人就该犯向过来，那个米啊用个人犯错有意义。 Saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. 今天这个来两是双节翻译， Malam ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Fu. 今不要传统双节翻译，就是胡志勇牧师 Dan diterjemahkan oleh Evangelis Sitiati. 传传印尼文来就是王佩佩传播， Hidup yang tidak biasa-biasa saja. 主题就是平凡嘅人生。 Waktu kami serahkan. 把呢個時間交託文傑。 弟兄姊妹，即刻平。Si ke-mute lah, dibuka dulu. Iya, nggak bisa nih. Oke. Ya, 弟兄姊妹平安。 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 非常高興今日能夠跟大家見面。 Sangat bersuka cita malam hari ini bisa bertemu dengan saudara sekalian. 你係上帝本國之界在恩典， Ini adalah anugerah Tuhan buat kita. 讓自家大家人來到主嘅面前， Supaya kita orang-orang Hakka bisa datang ke hadirat Tuhan. 用感恩嘅心嚟接受佢嘅恩典。 Dengan hati yang bersyukur menerima anugerahnya. 今晡暗嘅大家思想呢個題目， Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema. 就係唔平凡嘅人生。 Yaitu hidup yang tidak biasa-biasa saja. 即家先看幾位嘅人物。 Kita akan melihat beberapa tokoh. 第一個人呢， Orang yang pertama 即個認識嘅呢， yang kita mau kenal 一個名喺度 Nick Fujiki。 namanya Nick Fujiki. 當你看到這個相片嘅相時， Ketika saudara-saudara melihat gambarnya atau fotonya, 你就看到呢隻人很特別嗎？ apakah Anda melihat bahwa dia sangat khusus? 佢養下嚟嘅相時， Waktu dia dilahirkan, 佢冇兩隻手， dia tidak ada kedua tangan 亦冇兩條嚟嘅腳。 dan juga tidak ada kedua kaki. 即個能夠想象 Kita dapat bayangkan 呢隻人生下嚟嘅相時， waktu dia dilahirkan, 佢嘅生活要面對好多嘅痛苦， kehidupannya akan menghadapi banyak sekali kesulitan. 佢唔能夠將自己平常嘅人走路走到安忙， Dia tidak bisa berjalan dan berlari seperti kita. 佢唔能夠將自己平常嘅人去開汽車嘅時能夠用兩隻手嚟開。 Dia juga tidak bisa menyetir mobil. 即個平常要兩隻手兩隻腳都知道很唔方便。 Kita kadang sudah punya dua tangan dan dua kaki juga tidak leluasa. 何況佢冇兩隻手兩隻腳呢？ Apalagi dia tidak punya kedua tangan dan kedua kaki. 所以當佢呢個少年嘅生時， Oleh sebab itu pada waktu dia berusia remaja, 佢知道呢個人生冇意思， dia merasa hidupnya tidak berarti. 佢知道呢個人生冇方向， Dia merasa hidupnya tidak ada tujuan. 佢想必死吧被發好好。 Dia merasakan hidup mati lebih baik daripada hidup. 所以呢隻人曾經佢想去自殺， Oleh sebab itu orang ini pernah berpikir untuk bunuh diri. 但是有一日， Tetapi pada suatu hari, 有人把耶穌嘅名傳俾佢， ada seorang mengabarkan Yesus kepada dia. 耶穌愛佢， Yesus mengasihinya. 雖然佢嘅身體冇完全。 Walaupun tubuhnya tidak sempurna, 但係佢嘅生命在上帝嘅面前很寶貴。 tetapi hidupnya berharga di mata Tuhan. 當佢信了耶穌之後呢， Setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, 佢嘅人生要改變。 kehidupannya berubah. 雖然冇生出兩隻手兩隻腳出嚟， Walaupun tidak tumbuh kedua tangan atau kedua kaki, 但係佢嘅心態唔一樣。
tetapi sikap hatinya berbeda, 这个思想唔一样， pikirannya berbeda, 这个精神唔一样， semangatnya juga berbeda, 这个生活方向唔一样， tujuan hidupnya juga berbeda. 因為有上帝嘅愛在佢嘅心中， Karena ada kasih Tuhan di dalam hatinya, 因為有那個永生嘅盼望在佢嘅心中， karena ada harapan kekal di dalam hatinya. 所以佢能夠站起來， Oleh sebab itu dia dapat berdiri 然後為耶穌做見證， dan bersaksi bagi Tuhan Yesus. 之後佢成為一隻按照命嘅講人， Akhirnya dia menjadi seorang pembicara yang sangat terkenal. 佢安慰很多嘅人， Dia juga menghibur banyak orang 佢剛強很多嘅人， dan menguatkan banyak orang. 雖然佢本身唔完全， Walaupun dia tidak sempurna, 但是佢能夠幫助很多完全嘅人， dia dapat menolong banyak orang yang bertubuh sempurna. 呢係唔平凡嘅生活， Ini adalah kehidupan yang tidak biasa 呢係 saja. 特殊嘅人。 Ini adalah orang yang sangat spesial. 嗱，第二就係人啦， Orang yang kedua 就係自家講特蕾莎少女， yang disebut kita kenal sebagai Mother Teresa. 呢隻人就按照備胎嘅愛心， Orang ini juga sangat kasihnya sangat besar. 佢因啲離開嘅本國， Dia meninggalkan negaranya, 嚟到印度嘅太極家裏邊， datang ke India, negara yang besar. 這個啲嘅印度嘅太極家， Kita tahu India negara yang besar 就充滿問題嘅國家， dan juga penuh dengan masalah. 很多貧窮嘅人， Banyak orang miskin, 很多不平嘅人， banyak orang yang sakit, 很多冇補吃好吃嘅人， banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. 佢嚟到印度呢隻國家， Dia datang ke India 嚟幫助佢哋人， untuk menolong mereka, 支持佢嘅病， mengobati mereka yang sakit, 安慰佢哋人， menghibur mereka, 俾佢哋力量。 menguatkan mereka. 所以呢隻人按特別， Orang ini sangat spesial. 佢嘅人生不平凡， Hidupnya tidak biasa-biasa saja. 因為佢嘅心裏就係按太嘅愛， Karena dalam hatinya ada satu kasih yang begitu besar. 佢能夠愛按多嘅人， Dia dapat mengasihi begitu banyak orang. 佢能夠幫助按多嘅人， Dia dapat menolong banyak orang. 你係唔平常嘅人。 Ini adalah hidup yang tidak biasa-biasa saja. 第三隻人呢， Orang yang ketiga 嗱，就係一個真理嘅總統。 adalah Presiden kita Bapak Jokowi. 你認識呢隻人嗎？ Apakah saudara mengenal? 如果你唔認識呢隻人嘅話， Kalau saudara tidak mengenal, 你可以先分證KTP俾佢哋小咗你。 Anda tidak tertarik. 所以見本人你最少要認到佢嚇， Malam hari ini paling tidak saudara harus mengenal dia. 真理總統Jokowi， Presiden Indonesia Bapak Jokowi. 佢就屬於不平凡嘅人咯。 Dia juga orang yang tidak biasa-biasa saja. 雖然佢生出嚟嘅平凡嘅家庭， Walaupun dia hidup di keluarga yang biasa-biasa, 但是佢能夠成為一隻唔平凡嘅人， tetapi dia bisa menjadi orang yang tidak biasa. 成為一隻真理按照命嘅總統。 Menjadi Presiden negara Indonesia. 當自家看佢帶領嚟嘅國家嘅上市， Kita melihat bagaimana dia memimpin negara Indonesia ini. 有很多嘅政府， Banyak kemajuan, 很多嘅高速公路， banyak jalan tol dibangun, 更加自家交通juga 很方便， dan juga komunikasi sekarang lebih lancar. 準備自家就嚟嘅很好嘅總統。 Karena kita punya presiden yang baik. 佢係屬於特別嘅人。 Dia orang yang tidak biasa-biasa. 嗱，各位弟兄姊妹們， Saudara-saudari, 除了以上記者嚟嘅媒體嘅人， selain beberapa tokoh yang kita lihat tadi, 嗱，根本嘅特別嘅弟兄姊妹從聖經嚟認識。 pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan saudara seorang tokoh yang tidak biasa-biasa, 就係從聖經中自家嚟了解嘅人， yaitu dari Alkitab kita akan mengenal dia. 嚟就人就係主耶穌基督。 Orang ini adalah Tuhan Yesus. 各位弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 耶穌基督在某一地方嘅時間唔同咧。 Tuhan Yesus dia dalam hal apakah tidak sama dengan kita? 嗱，第一方面呢， Yang pertama, 佢讓你降低自己， dia rela merendahkan dirinya. 佢本來係上帝， Dia adalah Allah, 但係佢讓你成為人， tapi dia rela menjadi manusia 像你像係用平常嘅人， seperti saudara dan saya. 佢讓你放下那個榮耀嘅地位， Dia rela meninggalkan kedudukannya yang mulia. 佢讓你放下那個上司嘅身法。
Dia rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman. 從高處嚟到下卑嘅地方， Dari tempat yang tinggi turun ke dalam yang paling rendah. 從重要嘅地方嚟到嚟嘅卑微嘅地方， Dari tempat yang mulia datang ke dalam dunia yang hina. 記住嘅對耶穌， Itulah Tuhan Yesus. 呢種嘅心態， Sikap hati ini 跟一般嘅人嘅心態唔一樣。 dengan sebagian orang umumnya itu tidak sama. 即個普通嘅人啊， Kita manusia pada umumnya 即個嘅心態就係可以從呢個低下嘅地方爬到登高嘅地方。 sikap hati kita pada umumnya ingin dari bawah naik ke atas. 當即個做生意陣時， Ketika kita berbisnis, 即個做可以做小嘅細細嘅店， kita membuka satu toko kecil. 即個希望變成兩間店， Kita berharap bisa menjadi 2 toko 做更多更大， dan menjadi lebih besar. 然後能夠成為印尼最有錢嘅人。 Lalu menjadi orang yang terkaya di Indonesia. 呢即個日本嘅人嘅思想， Ini adalah pikiran sebagian orang 在 TV 方 di dalam pendidikan, TV， dalam kedudukan. 即個從呢個下卑嘅 TV 往上咧爬到登高嘅 TV， Kita ingin dari kedudukan yang paling rendah naik sampai yang paling tinggi. 讓即個得到名聲， Supaya kita mempunyai nama baik. 讓即個有錢兵。 Supaya kita punya kuasa. 呢係日本人嘅思想。 Ini adalah pikiran kita pada umumnya. 在呢個學問方面， Di dalam pendidikan, 即個就係成為一隻要學問嘅人， kita juga ingin menjadi seorang yang bertitel. 所以即個盡量讀書， Oleh sebab itu kita dengan sekuat tenaga untuk bersekolah. 讓即個有呢個高嘅學位嘅地位。 Supaya kita mempunyai kedudukan titel yang tinggi. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 呢係日本人嘅思想， ini adalah pikiran sebagian daripada 呢 manusia. 係日本人嘅心態。 Ini adalah sikap hati daripada sebagian manusia. 但係主耶穌嘅這個是唔一樣， Tetapi Tuhan Yesus dengan kita tidak sama. 佢從高處呢，會下到地下嘅地方嚟， Dia dari tempat yang sangat tinggi turun dalam dunia yang rendah. 佢係最重要嘅上帝。 Dia adalah Allah yang mulia. 但係佢讓自變成最呢個卑微嘅人， Tapi dia rela datang menjadi manusia yang rendah. 為了乜嘅呢？ Untuk apa? 為了幫助你， Untuk menolong kita. 為了幫助我， Untuk menolong saya. 為了帶領這個嘅生命， Untuk menolong kita. 嗱，將這個能夠走向呢個人生嘅方面。 Supaya kita dapat jalan di jalan kebenaran. 所以呢個Jakarta在上呢個地方， Di Jakarta ini 就一隻醫生， ada seorang dokter. 嗱，佢嘅名到 Darmawan Lee， Namanya Dokter Darmawan Lee. 嗱呢隻醫生juga antik嘅醫生， Dokter ini juga ada dokter yang sangat spesial. 佢就呢個一種嘅醫院。 Dia adalah sebuah rumah sakit. Nah, lihat di jalan ham to Futung Jijan. Namanya Rumah Sakit Apung. Nah, cewek lekai sui hong yang cewek lijan. Yang terapung di atas air. Nah, lihat kak jitpane jijan anjong. Berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Lihat cewek lekai sui hong yang kayak tidak. Ini rumah sakit di atas air. Nah, tong ngai kian to lekai jisan kayak sanksi. Waktu saya bertemu dengan dokter ini, Nah, ngai mun kini mai to makai pajijan cewek lekai sui hong song na. mengapa kamu mau membuat rumah sakit di atas air? Ah, juga kayak mutit. Dia mempunyai tujuan. Mutit hai makai na. Tujuannya apa? Jom kita engkau pongcu hiong haganya. Supaya ia bisa menolong orang-orang di pedalaman. Nah, dia di sungai jijan tu engkau sui hong ceo. Rumah sakit ini bisa mengapung di atas air. Ceo tu hiong ha cái địa phương. Sampai ke daerah pedalaman. Kita lihat ke Papua cái địa phương. Dia sampai ke Papua. Xiao địa phương. Tempat yang kecil. Cái địa phương mau jijan. Di tempat itu tidak ada rumah sakit. Anton yang sampiang. Banyak orang yang sakit. Mau yang pongcu. Tidak ada yang menolong. So jadi kiloi tu cái địa phương. Maka dia datang di sana. Jici kita nyen. Mengobati mereka. Pongcu kita nyen. Menolong mereka. Nah, lihat jisan gitu nyai kong di kifa. Dokter ini mengatakan satu kalimat kepada saya. Kikong lihat ke Papua cái nyen. Dia bilang orang Papua. Kisip yang fu han cok dasok. Berpuluh-puluh tahun mereka berseru. Ini
kita pinjong, karena mereka miskin, kita potpiang, mereka sakit, kita kunan, mereka susah. karena mau nhìn hidup Tapi kayak di phong, tidak ada orang yang datang ke tempat sana. sedikit trong lihat kayak soalnya mudit, Oleh sebab itu dia punya tujuan dalam membangun rumah sakit ini. nên kêu hidup cui kunan di phong, Bisa sampai ke tempat yang paling susah lại bong chu di kau sa, untuk menolong mereka. thùng trong cái tholi, Yang sama, Yesus Kitô ya anyong hen, Tuhan Yesus juga demikian. chúng cao chu lại tới chỉ cả世界上嘅地方， Dia dari tempat yang tinggi datang ke dalam dunia, 因為佢知道自己嘅問題， karena dia tahu masalah kita. 佢知道自己嘅痛苦， Dia tahu kesusahan kita. 佢知道自己嘅困難， Dia tahu penderitaan kita. 所以佢來到呢個世界， Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia 佢 ini. 講佢嘅身份 Dia merendahkan dirinya, 來到自己嘅地方， datang ke tempat kita. 當佢發出嚟嘅世界嘅信息， Waktu dia hidup di dalam dunia ini, 耶穌只是很多嘅人， Yesus menyembuhkan banyak 佢 orang, 做了很多嘅神蹟， mengadakan banyak mujizat. 佢只是嚟嘅看唔到嘅人， Dia menyembuhkan orang yang buta 讓佢能夠看得到， supaya mereka bisa melihat. 切腿能夠走嘅人， Yang timpang lumpuh tidak bisa berjalan, 耶穌只是嘅腳。 Tuhan Yesus sembuhkan kakinya 將佢照力能夠走， sehingga ia bisa berlari. 呢種嘅打麻風嘅人， Orang yang sakit kusta, 耶穌支持佢， Tuhan sembuhkan 將佢get到健康嘅身體。 sehingga dia punya tubuh yang sehat. 呢係耶穌嘅愛， Ini adalah kasih Yesus. 呢係耶穌嘅體能， Ini adalah kuasa Yesus yang besar. 呢係耶穌嘅心態， Inilah sikap hati Yesus. 佢關懷自己嘅人， Dia mau peduli kita. 佢伸出自己嘅手嚟幫助自己嘅人。 Dia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. 有很多嘅人被呢個魔鬼輔導， Banyak orang yang dirasuk oleh setan, 發出呢個黑暗裡面， hidup di dalam kegelapan. 耶穌幫助佢嘅人， Yesus menolong mereka. 把鬼趕走， Usir setannya, diusir 讓佢嘅生命得到自由。 sehingga hidupnya dilepaskan. 耶穌嚟到自己當中， Yesus datang di antara kita, 把天國嘅福音。 membawa Injil surgawi. 就係呢個好嘅消息， Itu adalah kabar baik. 呢個恩典嘅消息， Ini adalah kabar anugerah 傳本而傳本嚟。 untuk diberitakan kepadamu dan kepadaku. 第二方面， Hal yang kedua, 耶穌在某個地方唔平凡啦， dalam hal apakah Tuhan Yesus tidak biasa-biasa saja? 佢因之為自己得殺嘅人犧牲、痛苦、受苦， Dia rela menderita buat kita 並且本人當作十字架嗬， sehingga disalibkan, 唔係佢嘅過犯， bukan karena dosanya. 佢冇犯乜嘅罪過。 Dia tidak melakukan dosa apapun. 當彼拉多審判耶穌嘅陣時， Waktu Pilatus menghakimi Tuhan Yesus, 佢講了三句嘅話， dia mengatakan 3 kalimat. 佢講我冇看到你責任要做錯乜嘅東西。 Saya tidak melihat orang ini melakukan kesalahan apapun. 我尋唔到乜嘅過犯在你責任嘅身上， Saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. 所以佢唔應該被人當十字架。 Oleh sebab itu dia tidak layak disalibkan. 但是耶穌認知， Tetapi Yesus rela. 佢為自己受痛苦， Dia rela menderita untuk kita. 所以上到十字架上。 Sehingga ia naik di atas kayu salib. 所以當耶穌在呢個十字架上面嘅陣時， Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, 那佢擔當三種嘅痛苦。 dia menanggung 3 jenis penderitaan. 那第一個痛苦呢， Jenis yang pertama 係肉身嘅痛苦。 adalah penderitaan secara jasmani. 耶穌嘅肉甲人嘅肉都係一樣嘅， Jasmani tubuh Yesus dan tubuh kita adalah sama. 係被作痛嘅。 Bisa sakit. 當耶穌嘅身體本人用呢個鐵打在佢嘅身上嘅陣時， Waktu tubuh Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk besi, 流出很多嘅血， meluarkan banyak darah, 從呢個頭那上面 mulai dari atas kepala 到佢嘅無線腳下都流很多嘅血。 sampai di tubuh, di kaki semua berumuran darah. 那即刻能夠想象佢嘅痛苦。 Kita bisa bayangkan penderitaan Tuhan Yesus. 平常即刻看到一啲小小嘅針即個大針嘅針，即刻都安驚了。 Kadang kita melihat 1 jarum aja kita takut.
Nah, 最近大力嘅發展嘅陣時咧， Terakhir karena banyak yang divaksin. nah 看到啲責力嘅警察 polisi， Saya melihat ada seorang polisi, 嘅身體安泰安高泰， tubuhnya tinggi besar. 但係當嘅針一打出嘅小眾嘅陣時 Waktu 咧， jarum ini mau ditusukkan ke tubuhnya, 哇！佢跳嚟跳去啊，驚到半死。 dia ketakutan. Nah, 雖然細細嘅針， Walaupun satu jarum yang kecil, 嗱嘅心都怕到半死。 hatinya begitu takut. 那耶穌所受嘅痛苦，咩半隻係針打到嘅， Penderitaan Tuhan Yesus bukan ditusuk dengan satu jarum, 整個身體， seluruh tubuhnya 嗱半隻嘅尖嘅鐵打落去， dipukul dengan cambuk yang berduri 然後嘅手半隻嘅鐵當出嚟嘅十字架， dan tangannya dipaku. 你係真實嘅痛苦。 Ini adalah penderitaan yang amat sangat. 嗱，第二嘅痛苦咧， Jenis penderitaan yang kedua 嗱即係精神上嘅痛苦， yaitu penderitaan secara jiwa. 佢本人笑， Jadi tertawakan, 佢本人誹謗， ia difitnah, 佢本人吐口水， dia diludahi, 佢本人講很多唔對嘅事情。 ya dia apa yang tidak dia lakukan ditimpakan kepada dia. 嗱，冇人幫助佢講話， Tidak ada yang membantu dia untuk menjelaskan atau membelanya. 所以佢嘅心中受到啲安泰嘅壓力。 Oleh sebab itu dalam hatinya sangat tertekan. 弟兄姊妹，是否你曾經本人在眾人面前本人罵我？ Saudara sekalian, pernahkah saudara dimarah di depan orang banyak? 佢就本人誹謗自己冇做嘅事情， Atau kita difitnahkan apa yang tidak kita lakukan? 我自己嘅心安難過， Hati kita pasti sangat susah. 自己食飯都食唔落， Mau makan pun tidak bisa makan. 心裏安難過。 Hati sangat susah. 耶穌嘅心事， Tuhan Yesus 受到了嘅安泰嘅連住， menghadapi hal yang sangat demikian 所以 besar. 佢嘅心情就安難過。 Hatinya sangat susah. 那第三方面嘅痛苦呢？ Jenis penderitaan yang ketiga, 就係靈命上嘅痛苦。 yaitu penderitaan secara rohani. 因為佢擔當世界人嘅罪過， Karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia. 所以佢受到了嘅罪惡嘅刑罰， Dia menanggung hukuman daripada dosa. 佢就對上帝咁樣講， Dia berkata kepada Allah, 佢講上帝啊，上帝，你為什麼離開我？ dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 講耶穌在14行嘅生死， Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. 該段嘅時間係最黑暗嘅時間， Waktu itu adalah waktu yang paling gelap. 係非常難過嘅時間。 Waktu yang sangat susah. 那為什麼耶穌愛受呢個痛苦呢？ Mengapa Yesus mau mengalami penderitaan ini? 因為佢愛自己嘅人， Karena dia mengasihi kita. 佢讓自己為自己受苦。 Dia rela menderita buat kita. 你喺一般人做唔到嘅， Ini tidak dapat dilakukan oleh sebagian orang. 平常自己都為自己想， Pada umumnya kita berpikir untuk diri kita 自己 sendiri. 按受想到別人嘅問題。 Kita jarang sekali berpikir untuk masalah orang lain. 但係耶穌願意 Tetapi Yesus rela 把佢嘅身體擺上 memberikan tubuhnya 嚟救贖自己嘅人， untuk menolong kita, 嚟代替自己痛苦。 untuk menggantikan kita menderita. 好像一隻母親 Seperti seorang ibu 愛佢嘅生人， mengasihi anaknya 雖然佢犧牲很多嘅東西， dan dia mengobarkan banyak hal 為了幫助佢嘅生人， untuk boleh menolong anaknya. 佢願意做到。 Dia rela melakukan itu. 耶穌嘅愛juga咁樣， Kasih Yesus pun demikian. 係按博太嘅愛， Sangat lebar dan dalam 係能夠救自己嘅愛。 yang dapat menolong kita. 然後第三點， Yang ketiga, 耶穌在某地方隔一般嘅人之中呢， dalam hal apa Tuhan Yesus tidak sama dengan kita? 只係佢能夠從死裏復活， Dia dapat bangkit dari kematian 因為佢係上帝， karena dia Allah. 所以佢能夠從死裏復活。 Sebab itu dia dapat bangkit dari kematian. 世界嘅聖經清楚講自己係記得， Alkitab memberitahukan kita 耶穌本人當出嚟嘅十字架上，
Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, 死在了嘅十字架， mati di atas kayu salib, 埋在了嘅墳墓中， dikuburkan di dalam kubur, 真實經過了嘅死亡， mengalami kematian. 但是佢能夠從死亡當中復活過嚟。 Tetapi dia dapat bangkit dari kematian. 呢係主耶穌嘅體能， Ini adalah kuasa Yesus yang besar. 佢要復活嘅體能。 Dia punya kuasa kebangkitan. 當耶穌復活嘅生時， Pada waktu Yesus bangkit, 佢就勝過了嘅罪惡嘅權勢， dia mengalahkan kuasa dosa. 佢就勝過了嘅死亡嘅權勢。 Dia juga mengalahkan kuasa maut. 呢係世界上冇人做得到嘅事情， Ini adalah tidak dapat dilakukan oleh orang di dunia. 冇一個人能夠勝得過罪惡死亡嘅事情。 Tidak ada seorang pun yang dapat menang atas dosa dan maut. 無論佢係一個太極王， Walaupun dia seorang raja yang besar, 或者佢係一個太總統， atau dia seorang presiden yang besar, 或者佢係一個有錢人， atau dia seorang yang kaya, 或者佢係一位將軍， dia seorang panglima, 或者佢係一個科學家， atau seorang yang sangat berpendidikan, 佢冇辦法勝得過了嘅罪惡死亡嘅問題。 tidak bisa mengalahkan dosa dan maut. 但是耶穌基督能夠， Tetapi Tuhan Yesus bisa, 因為佢係上帝， karena dia Allah, 佢有權柄， dia ada kuasa. 呢個權柄比了嘅罪惡更大。 Kuasanya lebih besar daripada dosa dan maut. 呢個權柄比了嘅死亡係很大，還要大。 Dia kuasanya lebih besar daripada. 但即刻感謝上帝。 Kita bersyukur daripada Tuhan. 當耶穌從死亡復活之後呢， Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 佢只批判即刻到殺一種新嘅生命， dia menyediakan bagi kita kehidupan yang baru. 呢係上帝嘅生命， Ini adalah kehidupan dari Tuhan. 呢係按寶貝嘅生命， Ini adalah kehidupan yang sangat berharga. 呢係耶穌基督只批判每一個相信嘅人。 Ini adalah kehidupan yang disediakan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. 呢係好消息， Ini adalah kabar baik 呢係傳遍每一個世界上嘅人嘅消息， yang diberitakan kepada semua orang di dunia. 呢係每一個人需要嘅消息。 Ini adalah berita yang dibutuhkan oleh setiap manusia. 即刻唔係單單需要金錢， Kita bukan hanya butuh uang, 即刻唔係單單需要你嘅健康， kita bukan hanya butuh kesehatan, 即刻唔係單單需要你嘅學問， kita bukan hanya butuh pendidikan, 但係即刻更需要嘅， tetapi yang kita lebih butuhkan 需要你嘅新嘅生命， adalah kehidupan yang baru. 從耶穌來嘅生命， Kehidupan yang dari Tuhan Yesus, 唔係世界本即刻到人嘅， bukan yang dari dunia, 唔係金錢本即刻到人嘅， bukan yang dari uang, 唔係喜樂本即刻到人嘅， bukan yang dari kenikmatan dunia, 係上帝本即刻到嘅， tetapi dari Tuhan, 你係永遠嘅生命。 yaitu kehidupan yang kekal. 所以保羅寫一節按中咗嘅經文。 Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan satu kalimat yang sangat penting. 就係寫嚟嘅哥林多後書第5章17節。 Yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 嗱，呢節經文按 Mục sư cầm mute mục sư. Coba di unmute mục sư. Phù mục sư à? Ya, oke, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulo kong cikata satita. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, Jo jiu nhìn chơi ký tụ lý. siapa yang ada di dalam Kristus, Kỳ chiêu hay xin trao cái nhìn. ia adalah ciptaan baru. Xin trao cái nhìn thế mà cái gì xin á? Apa itu ciptaan baru? Chiêu hay jiu xin sang miang cái nhìn. Adalah orang yang mempunyai kehidupan yang baru. Chúng song ti cái tiết loại cái sang miang. Kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Lihat jika mui kita nhìn si jauh cái sang miang. Ini adalah kehidupan yang kita butuhkan. Có biết tiếng chị mình. Saudara-saudari sekalian, Xin sang miang hay mà cái gì xin á?
Hidup yang baru itu apa artinya? 那有3方面嘅意思。 Ada 3 aspek. 那第一方面就會脱離罪惡權勢嘅生命。 Yang pertama adalah hidup yang melepas, dibebaskan dari kuasa dosa. 根本就係一個人生嘅生命， Hidup kita adalah manusia 是你係本一個罪惡所捆綁嘅生命， adalah hidup yang dibelenggu oleh dosa. 所以即個冇辦法從呢個罪惡走出一條路嚟。 Kita tidak bisa keluar dari ikatan dosa. 有一次係去呢個案件啊，即係見落案件嗰啲傳福音。 Suatu kali saya pergi ke penjara untuk beritakan Injil. 那我見到一隻一個地圖嘅呢個見案件嘅人， Bertemu dengan seorang napi di sana. 我講你多麼該被落呢個監牢， Saya bertanya, mengapa engkau sampai berada di penjara ini? 我佢講準備殺人， Karena membunuh. 我聽到佢殺小孩小母嚇到佢， Oh, karena dia bilang membunuh, saya kaget. 所以我講佢都慢慢跟佢講， Nah, saya bicaranya lebih pelan-pelan, lebih lembut. 讓我能夠從呢個監牢出嚟。 Supaya bisa keluar dengan selamat dari penjara itu. 那我乜嘢都未殺人啊， Saya bertanya, mengapa engkau membunuh orang? 那佢講準備呢個怒氣飽唔吃了， Karena amarahnya tidak bisa dibendung. 所以佢拿刀都戳喺人嘅肚時嘅。 Sehingga dia mengambil pisau dan menusuk orang itu. 那呢次嘅人生， Ini adalah hidup manusia. 弱弱 Lemah. 先唔過呢個罪惡。 Tidak bisa melawan kuasa dosa. 但係當耶穌本個這個新嘅生命， Tetapi jika Yesus memberikan kita hidup yang baru, 你脫離罪惡權勢嘅生命。 inilah hidup yang dibebaskan dari kuasa dosa. 然後第二方面，要上帝及至教實同在嘅生命， Yang kedua adalah hidup yang memiliki penyertaan Tuhan. 你係按美好嘅生命， Ini adalah hidup yang sangat indah. 因為要上帝及至教實同在， Karena ada Yesus beserta dengan kita. 要耶穌在這個嘅心中， Ada Yesus dalam hati kita. 上帝在阿每嘅地方， Tuhan ada di mana? 喺嘅地方就有平安， Di sana ada damai sejahtera. 有喜樂， Ada sukacita. 有榮耀， Ada kemuliaan. 有真理， Ada kebenaran. 那有呢個公義在改變。 Ada keadilan di sana. 當耶穌掌管這個嘅心， Ketika Yesus mengontrol hati kita, 那你就能夠體會到所謂嘅天堂嘅快樂， maka kamu bisa merasakan sukacita surgawi. 你就能夠體會到人生嘅意義。 Engkau bisa merasakan apa artinya menjadi manusia itu. 第三方面，新嘅生命係乜嘅生命呢？ Yang ketiga, apakah itu? 就係有屬天或有那個人生目的嘅生命。 Yaitu hidup yang memiliki tujuan surgawi dan hidup kita. 這個發出嚟嘅世界 Kita hidup di dalam dunia ini 都係暫時嘅， adalah sementara. 就似日過去。 Suatu hari akan berlalu. 但係日嘅生活目的係乜嘅呢？ Tapi apakah tujuan hidupmu? 日嘅人生方向係乜嘅呢？ Apa tujuan daripada kehidupanmu? 如果你創造很多類， Jika engkau mendapat untung yang banyak, uang 呢 yang 係好 banyak, 嘅事情。 ini adalah hal yang baik. 但係你帶唔起呢個類， Tetapi engkau tidak bisa membawa harta ini. 就似日都係放下。 Suatu hari harus ditinggalkan. 但係耶穌本這個嘅生命， Tetapi hidup yang Tuhan berikan pada 唔 kita 係單單精神嘅方面， bukan hanya untuk di dunia ini, 但係永生嘅方面， tetapi untuk kekekalan, 能夠帶入這個進入天堂。 membawa kita menuju ke surga. 呢係耶穌嘅恩典， Ini adalah anugerah Tuhan. 呢係好消息， Ini adalah berita baik. 呢係上帝愛本過這個每一責任。 Ini adalah yang Tuhan ingin berikan buat setiap kita. 那10多年前， Puluhan tahun yang lalu, 有一隻新加坡嘅人客， ada seorang tamu dari Singapura. 那佢都見到我， Dia bertemu dengan saya. 當我見佢嘅生時呢， Waktu saya bertemu dengan dia, 我嚇到一下。 saya sempat kaget. 那因為佢係用呢個輪椅啊，呢個電子輪椅啊推到我嘅面前。 Karena dia memakai kursi roda sampai ke depan hadapan saya. 我佢佢博笑之後呢，
setelah saya salaman dengan dia, ngày muốn kỳ nhị tao mai bay cho luận gì ngày con saya bertanya mengapa engkau pakai kursi roda. ngày xong tao kỳ lời tao jin nhị con anh jin nhị anh tao là cái bạn bạn cái thi công cái tiết tao á sao chứ chứ là cái luận gì là thuê kỳ Saya pikir dia datang ke Jakarta lalu terjatuh sehingga harus naik kursi roda. cái con mấy ngày trong Singapore gì kiến cho là cái luận gì đấy Dia bilang bukan, saya dari Singapura sudah naik kursi roda. dùng là cái luận gì thuê kỳ xong là cái thuê kỳ Dengan kursi roda juga naik ke atas pesawat. ngày muốn kỳ tao mai bay anh nhong cái gì chuyện nè Saya bilang, kenapa bisa demikian? kỳ tiêu con cái kursi Dia menceritakan hal yang kỳ hết chặt xịt thu anh dia adalah seorang pecandu. kỳ mô phan pháp cái là cái thủ Dia tidak kuasa untuk melepaskan kecanduannya.虽然cái sim nhân oi phong hạ là cái thủ phiền Walaupun hatinya ingin melepaskan kecanduan itu, tan si phong tetapi tidak bisa. là giúp dịch nhiệt nè Pada suatu hari, kỳ chơi là cái cao lều cái xịt là cái thủ phiền dia sedang menghisapkan narkoba di satu gedung yang tinggi. là chỉ biết xịt là cái thủ phiền phun mì chín chu Karena setelah menghisap narkoba dia kurang sadar diri, so chứ chúng có chú là tiết hạ lại sehingga jatuh dari gedung yang tinggi. tay lọt ra cái gì chân Dimasukkan ke rumah sakit, 40 thiên phun mì chín chu 40 hari tidak sadarkan diri. 10 nhật chẳng chúng là cái gì chân chân能够出chân 10 bulan baru bisa keluar dari rumah sakit. là tông kỳ chút là cái gì chân cái sáng xịt Setelah dia keluar dari rumah sakit, là cái hai sen dịch ban能够thủ một cảm cọ setengah badannya dari setengah ke bawah tidak bisa mempunyai rasa, so chứ kìm能够hàng trèo lù sehingga dia tidak bisa berjalan. cái kiểu ra một lít đèo Kakinya tidak ada tenaga. so chứ ôi mấy cái tôi cho là cái luận gì Oleh sebab itu mau tidak mau dia harus naik kursi roda. tông kỳ chọn tới cái bộ khác cái sáng xịt Pada waktu dia kembali ke rumahnya, kỳ chỉ tôi nhìn xem một gì gì dia merasa hidup tidak ada artinya. kỳ ban sen juga thung nèo nhiều thung nèo Setengah dari badan dia juga tidak bisa bergerak. sen phật một phong hiểm Hidupnya tidak ada tujuan. tan hay chịu dịch nhiệt Tetapi pada satu hari, để cho mục sĩ lời chiêm kỳ seorang pendeta mengunjungi dia, và nó cả kỳ thảm phá berbicara dengan dia, muốn kỳ nhị to may bay tết to anh em mengapa kamu bisa sampai jatuh demikian? kỳ ba số điều cái sự情都講清楚了Dia mengatakan menceritakan semuanya kepada pendeta itu. kỳ công kiến hàng ngày phát cho juga một gì gì了 Dia berkata, saat ini saya hidup pun tidak ada artinya. ta nên mục sĩ cả kỳ công Tetapi pendeta itu berkata, giả sử anh nhỉ Yesus mengasihimu. kỳ hạ to dịch hạ Dia kaget. kỳ công giả sử anh ngài Dia bilang, Yesus mengasihiku. ngài hết cho phải nhìn kỳ công Saya seorang yang jahat, to chui cái nhìn banyak dosa. nếu có giả sử anh chịu tiền cái nhìn có thể kỳ hiểu liao cái Kalau Tuhan Yesus mengasihi seorang kaya, dia bisa mengerti. nếu có giả sử anh là cái hộ cái nhìn kỳ năng kêu liao cái Kalau Yesus mengasihi orang yang baik, dia mengerti. tăng sinh ngã lì chặt nhìn hay phải nhìn kỳ công Tetapi saya adalah orang yang tidak baik, một chung cái nhìn kỳ công tidak berguna. chính thật giả sử anh ngài mà Apakah Tuhan Yesus sungguh mengasihi saya? nah mục sĩ cả kỳ công Nah, pendeta itu berkata kepada dia, chiếu hết chỉ cả hậu karena kita tidak baik, chiếu hết chỉ cả yêu chơi karena kita ada dosa, so gì giả sử lại tới cái世界 maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini. lẽ song ti cái oi Ini adalah kasih Tuhan. lẽ bỏ oi thay oi Inilah kasih yang besar hết nhìn chỗ cái oi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. chỉ yêu song ti才做得到 Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. chỉ yêu giả sử chẳng có 做得到 Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. lý chấp nhìn ta phải xin mừng Orang ini membuka hatinya, tiếp siêu giả sử menerima Tuhan Yesus. sang miệng cải biến Hidupnya berubah, yêu hy lọ ada sukacita, yêu thiên堂cái phương hướng ada tujuan surgawi, yêu song ti các kỳ thùng chạy ada penyertaan Tuhan. kỳ trung sinh tất liệt Dia mendapat kekuatan yang baru, tao chu chuẩn phu chim pergi ke berbagai tempat untuk bersaksi. kia cái sang miệng xin bị bu phiền phản cái sang miệng Hidupnya menjadi hidup yang tidak biasa-biasa saja. chính vì giả sử itu chạy cái sinh cho Karena Tuhan Yesus di dalam hatinya. có biết tiếng gì mày Saudara-saudari sekalian, kiến tu nhất giả sử ấy chỉ cả tầng
Pada malam hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita. 佢把了新嘅生命本過你本過我， Dia mau memberikan kehidupan yang baru ini bagimu dan bagiku. 你接受冇呢？ Apakah engkau mau menerimanya? 如果你接受了嘅生命， Jika engkau mau menerima kehidupan 你 ini, 嘅生命一天成為不平凡嘅生命， hidupmu pasti menjadi hidup yang tidak biasa-biasa 能 saja. 夠脱離罪惡嘅生命， Hidup yang dibebaskan dari kuasa 有 dosa. 上帝同在嘅生命， Hidup yang memiliki penyertaan Tuhan. 有天國目的嘅生命。 Hidup yang memiliki tujuan surgawi. 你一個世界上嘅生命，唔係種嘅生命， Yang berbeda dengan tujuan hidup di dalam dunia 你 ini. 係不平凡嘅生命。 Ini hidup yang tidak biasa-biasa saja. 弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 將你打開你嘅心門， kiranya Tuhan engkau membuka hatimu, 接受耶穌嘅愛， menerima kasih Yesus, 接受你嘅新嘅生命。 menerima hidup yang baru. 你係有目的、有方向嘅生命。 Ini hidup yang memiliki tujuan. 根本嘅世界發出嚟嘅世界 Hari ini kita hidup di dalam dunia ini 係多問題嘅世界， adalah di dunia yang penuh dengan begitu banyak masalah. 有你嘅 COVID 就是疫情嘅問題， Ada masalah pandemi COVID-19 ini 大本世界啱麻煩， membuat kita begitu repot. 世界出門咧包你嘅面， Kita keluar harus pakai masker. 有時候係看人看唔清楚，你係乜嘅人，你俾嘅面都包喺啲班你唔識啲咩，唔得咧，bijak makai人咧。 Kadang kita kurang mengenal ini siapa karena mukanya sebagian tertutup masker. Jika may tungsi juga anto kay kauli. Kita mau beli barang juga banyak pertimbangan. Kin punya kay sekay. Dunia pada hari ini Jula kay kinci kay munti. ada masalah ekonomi. Kasong le kay COVID tay pun antonin miantoy kinci munti. Ditambah lagi masalah COVID menambah banyak masalah. Pichi siyongsat. Saling membunuh. Jula kay chanchen. Ada peperangan. Jula kay tian chay ninfo. Ada bencana alam. Jula kay tai sui chay. Ada banjir bandang. Jula kay taifong cui kolay. Angin topan. Jula kay tijin. Ada bencana alam. Lihat. Gempa bumi. Kin tianay senfat. Ini adalah hidup pada zaman ini. Nhìn cái oi siman man lang tham. Iman sebagian orang semakin tawar. Nhìn cái oi siman man lang tham. Kasih manusia semakin tawar. Jika sito hao xiang senfat mo makai mutit. Rasakan hidup tidak ada tujuan. Lehe si kai ke sang miang. Ini adalah kehidupan di dunia ini. Mnen kau tai pun cikau sa yicung jin sit nyen senai jiji jingi. Tidak bisa memberikan kita arti dari kehidupan ini. Juko ni sui jok lia kai si kai ke sang miang lai jiao. Jika engkau mengikuti arus dunia, Nan ni kai sang miang jiu mo pan mong. hidupmu akan tidak berpengharapan. 但是耶穌嚟到這個當中， Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. 佢帶了本這個新嘅生命， Dia memberikan hidup yang baru. 嗱你愛接受冇呢？ Apakah engkau mau menerimanya? 如果你接受的話， Jika kau mau menerimanya, 你嘅人生一天唔一樣， kehidupanmu pasti berbeda. 你一天享受到你個真愛嘅上帝為嘅平安。 Engkau akan menikmati kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. 有一首詩歌安用，也個內容係安用講嘅。 Ada sebuah lagu yang isinya berkata demikian. 上帝只批本這個到人列嘅好嘅禮物， Tuhan menyediakan bagi kita satu hadiah yang sangat baik. 你係按寶貝嘅禮物， Hadiah yang sangat berharga. 但是這個愛打開這個嘅心門， Tetapi kita harus membuka hati kita untuk menerimanya. 接受呢個禮物。 Untuk menerima hadiah ini. 呢個禮物才能夠成為這個嘅東西。 Hadiah ini baru bisa menjadi milik kita. 生命短暫， Kehidupan manusia terbatas. 機會juga難留， Kesempatan juga akan berlalu. 一日過一日， Sehari lewat sehari, 時間慢慢過去， waktu berlalu dengan cepat. 一年過去一年， 1 tahun berlalu 1 tahun. 這個冇感覺到， Kita tidak merasa. 人生就係咁樣就過去了。 Manusia berjalan begitu cepat. 如果你冇
抓住了个机会， Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, 机会会过去， kesempatan akan berlalu, 不能够再回来了。 tidak bisa kembali lagi. 今日 Malam ini 上帝本一個殺機會， Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. 打開你嘅心門， Bukalah hatimu, 接受佢， terimalah Tuhan, 接受你嘅新嘅生命。 terimalah kehidupan yang baru. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 我一為你禱告， saya mau berdoa untukmu 讓你得到你嘅新嘅生命， supaya engkau memiliki kehidupan yang 讓 baru, 你嘅生命不平凡， supaya hidupmu tidak biasa-biasa saja. 有天堂嘅盼望， Ada harapan surgawi, 有力量嘅生命， hidup yang ada kekuatan, 有上帝同在嘅生命。 ada penyertaan Tuhan. 所以你一打開你嘅心門， Engkau harus membuka hatimu, 相信耶穌， menerima Tuhan Yesus, 接受耶穌。 menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. 我一為每隻弟兄姊妹禱告， Saya mau berdoa untuk setiap saudara-saudara. 各位弟兄姊妹們， Saudara-saudara sekalian, 如果你今日心裏有感動， jika hari ini hatimu ada tergerak, 你講主啊，我一相信你， engkau berkata, Tuhan saya mau percaya padamu. 主耶穌我一接受你， Tuhan Yesus saya mau menerima engkau. 你把你嘅手放在你嘅心中， Taruh tanganmu di dalam atas dada hatimu. 等一下我為你禱告。 Sebentar saya akan berdoa. 或者弟兄姊妹，你面對嘅問題很多， Atau saudara engkau menghadapi banyak masalah. 心中有很多嘅困難， Hati ada banyak kesulitan, 有 kesusahan. 罪惡在捆綁你嘅生命， Ada dosa yang membelenggu hidup kita. 或者生活冇乜方向， Atau hidup tidak mempunyai tujuan. 你需要耶穌， Engkau perlu Yesus. 你把手搭放在你嘅心中， Taruh tanganmu di atas dada. 我為你禱告， Saya mau berdoa untukmu. 求上帝幫助一個人， Kiranya Tuhan menolong 今半日 hari ini, 在呢個時間， pada waktu ini. 你喺特別嘅時間， Ini adalah waktu yang khusus. 你喺上帝施恩嘅時間， Ini adalah waktunya Tuhan memberikan anugerahnya. 上帝得到一個嘅心， Tuhan ingin mendapatkan hati kita. 所以這個把心門打開俾耶穌。 Sebab itu kita buka hati kita untuk Yesus. 這個日子禱告， Kita bersatu hati dalam doa. 親愛嘅救主耶穌， Tuhan Yesus Kristus, 我哋感謝你， kami bersyukur kepadamu. 今不暗我哋能夠聽到你嘅真理。 Malam ini kami bisa mendengarkan kebenaran-Mu. 耶穌基督本我哋一條新嘅生命， Tuhan Yesus memberikan kepada kami hidup yang baru, 就係有盼望嘅生命， yaitu hidup yang mempunyai pengharapan. 有永生嘅生命， Ada pengharapan yang kekal, 脫離罪惡權勢嘅生命， yang dibebaskan dari kuasa dosa. 你係我哋每一隻人需要嘅生命。 Ini adalah kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap kami. 我哋感謝主， Kami bersyukur kepadamu. 你嘅僕人今半日為每一隻弟兄姊妹嚟禱告。 Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudari sekalian. 特別今半日今不暗接受耶穌基督嘅人， Khususnya yang malam hari ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 佢哋把心放在，佢哋把手放在佢哋嘅心中。 Yang menaruh tangannya di atas dada. 主耶穌基督， Tuhan Yesus, 求你進入佢哋嘅心門， kiranya Tuhan masuk di dalam hati mereka. 救贖佢， Menolongnya. 本佢新嘅生命。 Memberikannya hidup yang baru. 或者弟兄姊妹有生活嘅困難， Atau saudara-saudari yang memiliki kesulitan. 心中有壓力， Ada tekanan dalam hatinya. 生活好像失望， Kehidupan sepertinya gagal. 佢需要耶穌。 Dia butuh Yesus. 主耶穌你幫助， Tuhan kau tolong dia. 幫助每一隻弟兄姊妹， Tolong setiap saudara-saudari. 因為你係全能嘅主， Karena Engkau Allah yang maha kuasa. 你係聽人哋禱告嘅主， Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. 你係復活嘅主， Engkau Allah yang hidup. 你係有力量、有權柄嘅主， Engkau Allah yang punya kuasa. 你聽人哋嘅禱告， Engkau mendengarkan doa kami. 奉耶穌基督聖名求， Dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿門， Amin. 阿門。感謝弟兄姊妹， Terima kasih saudara-saudari. 讓大家有呢個機會一起思想上帝嘅話語。 Dan kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 好，謝謝。我還回這個主理。 Kembalikan kepada liturgis.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Daniel Fu dan Semu yang sudah menerjemahkannya. 感謝主，是教了人能夠聽落上帝嘅話語，教出嘅個僕人父子用牧師傳出來，還有那個父師母翻譯轉印尼話。 Biar firman Tuhan yang barusan kita dengar boleh menjadi berkat untuk kita semua. 我不但自己聽到嘅上帝嘅話語，成為是教了人嘅祝福。 Amin. Amin. Kita menaikkan sebuah pujian hati seorang bapa. 是教了人來唱一首歌，天阿爸嘅心。 Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." 馬太福音11章28節，主耶穌講：凡我負擔重擔的人，可以來到我嘅面前。 愛求本地的人得着安息。Di unmute Simu. Unmute.
Semu. Belum ada suaranya Semu. Oke. Iya. Hmm. Yola, engkau tinggal tahu ya? Bisa. Itu Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan doa atau bimbingan rohani, Pak Samuel 弟兄姊妹有报告，弟兄姊妹是要辅导的，还是要祷告的？ nah, saudara bisa menghubungi nomor HP yang akan ditayangkan di layar ini. 弟兄姊妹能够联络了解视频上发出的帖子。 Nah, yo, saudara, host tolong tayangkan HP yang bisa dihubungin. Bagi yang bisa berbahasa HK, saudara bisa menghubungi nomor handphone Pendeta Samuel Yang. Dan yang membutuhkan pelayanan dalam bahasa Indonesia bisa menghubungi Pendeta Nathan Hidayat. 弟兄姊妹能够留意用客家话的，是要买帮助辅导，或者是要祷告的，能够联络杨牧师，这个电话也写出来的。还用印尼文呢，要能够联络那个希牧师，印尼文也写出来了。 Nah, terima kasih. 感谢大家。 Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam doa berkat 接下來，請家人愛來接受祝福。 yang akan dipimpin oleh Pendeta Hendra Buana. 祝福結束嘅禱告由那個許青山牧師帶領。弟兄姊妹，自家愛禱告，親愛天父，我哋感謝你，天帶領，我哋嘅布家街，賜福能夠順利進行。感謝主，一同人福音父母師傳道，讓福音俾我哋，我哋感謝主，我哋信主也聖言，我哋得到永生，得到新嘅生命，主也是也不敢有信心、愛心、忠心跟隨你。Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dengan iman menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Bapa, persekutuan penghiburan, urapan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. 但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动、沟通大能恩膏，常与我们同在，从今时直到永永远远。阿门。 Amin. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah kebaktian penginjilan sampai di sini. 弟兄姊妹，大家好，是家人人家布道會嘅會呀，就到這裡的結束。 Jikalau ada kesempatan kita akan bertemu kembali 2 bulan mendatang. 還有機會再過2年，是家人能夠再來見面。 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. 好，我們祝福大家。 Bapak Ibu Saudara jangan live dulu ya. Coba fotonya kameranya dibuka, kita mau foto ya. 我接下來自己愛照相哦，照相弟兄姊妹把那個鏡頭能夠打回 Pasang 來。 action. Coba kamera dibuka semuanya. Iya, kalau tidak setiap hari kita semakin tua loh. Ya, mungkin kami minta Pak Daniel Agus boleh bantu untuk foto. Nah, ini ada berapa lembar ya? Ada 3 lembar ya. Anjang. Pak Daniel Agus belum unmute ya? Ya. Silakan pimpin Pak. Kita foto ya. Mari kita foto. Ada 3 lembar. Layar pertama. Layar pertama ada 3 layar ya. Ya. Tuh. Pujiono belum buka itu ya. Satu. Halo. Nah, sekarang nggak tahu layar berapa, semua senyumnya. Layar kedua belum buka. Kameranya dibuka. Kamera Buana dibuka. Ya. Kamera dibuka semua, senyum. Layar kedua. Ya, layar ketiga
Banyak yang belum buka kamera. Buka kamera. Layar ketiga. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Lagi buka. Bentar lagi. Nah, sekarang kasih jempolnya. Coba semua pasang jempol. Jempol. Anjang. Anjang. Bentar. 1 kali lagi. Jempolnya, jempol. 1 kali lagi. Terakhir 1. 1, 2, 3. Ya, bagus. Terima kasih. Sudah selesai Pak Nathan. Ya, oke, bisa dibuka yang mau silakan di sini. Sampai cukup. Sama-sama.